¿Qué onda, raza? Bienvenidos para atrás. Welcome back. Your boy, Scarface. What's my catchphrase? Por todos lados. Thank you guys for watching. Gracias a todos los que ven el desmadre que siempre me cargo. ¿Cómo vieron el del ejercicio? Es que sí me estoy medio... Aquí. Estas son las buenas. Bienvenidos para atrás. Hoy vamos a sacar la Sapphire y nos vamos a ir a dar la vuelta. Let's see what we can get into. Pero también les quería platicar que tengo la Bronco, que me gusta un chingo. Aquí la tenemos. Y la Bronco, como ustedes saben y ya han visto mis videos, la Bronco ya tiene mucho tiempo conmigo, más de 20 años. Empezamos con la Bronco, desde cero, no tenía nada, traía llantas de carro. Bueno, ahorita está con madre y la chingada, pero le quiero hacer un upgrade. No sé qué se requiera, cuánto se requiera de billete. Les voy a platicar. I've always wanted this truck to be 4-wheel steering, que volteen las de enfrente y volteen las de atrás. Nunca se me ha dado la posibilidad de hacerlo. Y el otro día me llegó la idea y dije, ¿sabes qué? Y si le hago ese upgrade a esta camioneta, qué chingón sería ese pedo. El problema es que no sé qué es lo que se requiere, qué es lo que se lleva. Si se necesita mucha feria, un poco de feria, qué partes se necesitan. Se me hace que vamos a parar con el compadre, el D from Wide Open Garage, y hacerle unas preguntitas on our way into Houston y a ver qué nos dice. Porque sí me gustaría que volteara con las de enfrente, pero qué chingón sería que volteara con las de atrás también. Ese sería otro pedo. Siempre desde que salieron las Monster Trucks y daban vuelta con las llantas de atrás. Yo sé que los Rock Crawlers y unos cuantos buggies, they have rear steering. I kind of want rear steering on this Bronco. So we're going to go head out probably to Wide Open Garage, go talk to D, ask him what it takes, what do you require, and how much does it take? Because if it's a lot of money, I might not do it. I might leave her the way it is. Pero if it's within my range, that'll be a good video. You guys probably like it, and then we could go Crosby so you guys could check it out. So we're gonna head into town. We're gonna take Sapphire. Let's see what we could do with Sapphire, and drive her around, and let's get this video started. Vamos a ponerle esta cámara a la Sapphire aquí mero, so we can record on the way to Houston. Ahí está, puro putazo. Now let's get this girl started. Oh yeah, prende a seriazo. Llegamos aquí a la gasolinera, le vamos a echar E85, pero les iba a preguntar, antes de que le eche, do you guys test your E85? Para todos los compas que traen las trocas tuneadas a puro E85, do you guys carry one of these around with you? This truck needs 100% E85 or better. Si no, vale madre. So, yo no le hice test el E85 a esa camioneta una vez y valió madre. Tuvo muchas complicaciones. So ahora tengo que cargar uno de estos. You can get them on Amazon. Y lo que haces, le echas agua hasta aquí, que les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. You pour the water. Me pasé poquito. Ahí está, mira. Hasta donde marca la línea de agua. Ahora lo que sigue es E85.
Ahí pueden ver, es E85. Nomás que no sé qué tan recio vaya a salir este pedo. Vamos a ver. A ver si no chorreó la pinche cámara a la verga. Ándale, ahí está saliendo el E85. ¿Están viendo? Chingada, está haciendo un pinche tiradero de E85. Me falta poquitito para llegar a la línea. Nomás no me quiero pasar. Por eso lo estoy echando despacito. ¡Ah! Ahí está. Pues ahora vamos a ver qué marca este pedo. Le vamos a poner la tapita. Y ahí se va a separar. I think it's good E85. Look, check it out. ¿Sí lo pueden ver aquí? El E85 está aquí. Y ahí es donde se dividió la agua. And that's how you test your E85. This is good E85. So ahora le vamos a llenar el tanque de la camioneta y nos vamos a cargar 5 gallons. Just in case we are another place and we don't have good E85, it's good from here. Ya tiene E85, but we're just gonna top it off para que vaya lleno el tanquecito. Vamos a llenarlo hasta el tope y luego vamos a llenar el garrafón también. Así we test it, we know we have good E85, we get to run it with no problems. I know it's not gonna run bad or anything like that, so that's good that we found some good E85. So, los que no saben, para los que traen las trocas alteradas, yo no sabía, pero ahora ya sí sé. We gotta test them. We gotta test them and make sure your E85 is good when you put it in your vehicle, porque if it's tuned to E85 and it's not good E85, it can cause an explosion in your motor, y de ahí puede valer madre. Alright, now that we tested our E85 and I know it's good, I'm a happy camper. Let's keep driving. Vámonos. Pues llegamos a visitar al compadre EG Car Audio porque tengo unas ideas para esta troca. Ya lo habíamos platicado, pero nunca habíamos tenido tiempo. Vamos llegando aquí con el compa EG Car Audio por todos lados. EG, ¿dónde estás? Que no te veo. Vamos. Hombre, qué bonito se maneja esta pinche troca, la verga, la neta. Una chulada, a veces me asusta, pero me gusta la wey. Como les dije, venimos con el compa EG Car Audio. EG always taking care of me por todos lados. EG, Dígalo. el día de hoy te traje la Sapphire Okay. porque anda corriendo al puro putazo. Okay. She's on point, she's on kill mode. Ahorita la venía manejando en el freeway. Oh my god. She had Otro pedo. badass y a la vez scary. Ok, ya que está así la chingada, Okay. now I can move to the next step to me, which is a little bit more of the cosmetic work. Gotcha. Yo te había platicado que le quería poner LED lights como la Karen. Karen. Yeah. ¿Tú crees que se pueda hacer esta igual de mamalona o más? Mejor que la Karen. Pero es que hay un problema. ¿Qué pasó? Bueno, no es problema para ti, no creo. Ah, no, pues cómo no. Mira, vamos a abrirle aquí el hood. Vamos a abrirle el hood. Mira, aquí en la área del motor, Ok. me gustaría ponerle blancas. Luces blancas. Unas, no exageradamente, pero cuando se hacen los shows de noche, prenderle y que alucen el motor con madre.
Listo. Chécamele. Tú vas a decir si se puede o no se puede. Claro que se puede. Otra área que me gustaría que tuviera luces blancas también. Okay. En la parte de acá atrás, EG. Unas 2, 3 luces, no sé, para cuando le prenda el switch del motor, para que prendan las luces del motor, que prenda acá también. Ahí te va la parte que te dije, a lo mejor es, no, a lo mejor está cabrón, pero no, para ti no. Dígalo. La parte de abajo, EG, de la camioneta, Ajá. me gustaría ponerle blue lights. Oh, ya está. EG, dile a la gente tu IG, cómo te encuentran, porque vendes también las Beats Audio y mucha gente ya me ha preguntado, Scarface, tu troca roja, la blanca, la Karen, the lights on this bitch looks crazy. What are they? They're rock lights, right? Yeah, rock lights made out of DV Drive. DV Drive, is the brand. rock lights. Excellent. So we want to do blue at the bottom. Okay. We could do blue at the bottom, white, and they'll come with a remote each color, right? Yeah. What do you think? Is that possible? Of course. Is that doable? I'll make it happen. You said it. I'll make it ¡La happen. verga! Bueno, tengo otro request. Vente para acá adentro. Dicen EG, el de los milagros de los carros. Tú haces milagros por Everything todos happens. lados. Everything make it happen. Ichi, aquí adentro en la noche cuando me subo a la camioneta, Okay. no veo nada. No veo nada, está bien. Me gustaría a ver si le puedes poner, ir como por aquí, una lucecita o ya sea acá, con su propio switch también, para cuando me suba a la camioneta y le prenda para poder ver en la noche cuando me voy a poner el seatbelt y todo ese pedo. You think that's something possible? Of course. Yo Y me cargo. Usted ahorita pídame. la troca la tenemos lightweight, la chingada, pero ya después, ¿cómo te gustaría si le ponemos unos Beats Audio a esta culera? What do you guys think? Drop your comments. Si los comentarios llegan a... ¿Cuántos? ¿Cuántos serán buenos? Pero mira, no le vamos a poner radio. No. Unas Beats Audio, un amplificador, con un Bluetooth, y a lo mejor una 10cita ahí lleva audio. Tal vez 2. Tal vez 2. No, para que se haga un poquito de ruido, pero I'm not ready to do it. Pero si la raza deja su comentario, ¿cuántos comentarios quieres? ¿Cuántos serán buenos? ¿10? ¿15? ¿20? Unos 20 para empezar. Si dejan 20 comentarios diciendo, dale gas, Scarface, ponle las pinches Beats Audio de el compa EG, se las ponemos. ¿Cómo ves? Hablado. Ya está hablado. Listo. EG, por la camioneta, está aquí, es tuya, te la voy a dejar. Aquí va a ser su casa por the next, how many days, you think? Unos 2-3 days. 2-3 days. Maybe less. Yeah. Oye, EG, y si hacemos un quick burnout aquí para la No, gente. les doy. Mira, yo ya hice unos ahí. Mira. Y un low quick. Para que la gente guache cómo jala esta mendiga, ¿o qué? ¿Cómo ves? ¿Ya? ¿Tú le grabas ahí para la gente o qué? Sí, yo les grabo. Dele. Tú vas a ser el cameraman. Ya está Me dado. voy a encargar. Pero no le voy a... No va a ser tanto acá, mamá. Muy cabrón, nomás algo para que salga poquito humo para la raza. Listo. Vamos, carnal. Vamos a ver si la troca quema. ¿Quema o no quema? ¿Quema o no quema de volada esta mendiga? ¿Cómo no? Te digo que esta camioneta ahorita, EG, está en kill mode. Ahorita esta camioneta anda bravísima y Mira. vamos a recorrer varios shows este año. ¡Deme, boy! ¡Se está quemando la Sapphire! ¡No mames, güey! ¡Tráete el extinguisher! No se crean. Hizo un pinche burner aquí en caliente. Vamos a bautizarla aquí con EG Car Audio. Fuel. Make sure you pull up for the giveaway, ¿verdad? Yes, sir. They gotta sign up. Hasta mañana sacamos el winner. A la madre, me asusté. Por todos lados. But before we go, EG said, take me on a ride. EG, ¿sí te sabes poner esta putada o no? Pues ahorita vamos a aprender. Ahorita vamos a aprender, pero La razón que me lo pongo es porque te imaginas algo, me muero. ¿Pero por qué ¿Y estás virgen? temblando? Pues es que da miedo. Virgen, güey. Sí, güey. Ahorita te enseño, como ahorita te enseño.
Alright, EG, we're not gonna do nothing too crazy. We're just gonna drive it around and le damos unos pisocinos porque sí, no queremos que se nos descontrole. No. Y esta camioneta ya va a tener varias presentaciones este año en diferentes shows. So, la queremos cuidar, la hija de su chingada madre, lo más que se pueda. Primero lo primero. ¿Sí vas bien asegurado o no? Sí, claro. Acuérdate que Todos. no quiero morir virgen. Hombre, virgen. ¿Cómo que virgen? Listo. ¡Pinche madre! Cierra el cabello. Es otro pinche pedo, güey. A ver, hold the camera. Dame vuelta aquí. ¿Cómo ves, Ichi? Hell yeah. No, madre. Ay. Otro pinche pedo. ¡Ey! Y luego el ruidito y todo el pinche pedo. No, hombre, como que te saca de onda, ¿verdad? Sí, el chiflidito como Nomás que- entra el pinche boost y valió madre, agárrate porque Ya. te va a aplastar en el asiento. Como que te jala para atrás a la Sí, jodida. la neta te jala. Otro pinche pedo. No, imagínate, malo. imagínate, Ig, esta camioneta ahorita la tenemos D-Tune. El tune está bajito para que la troca, o sea, no la tenemos bien controlada, la tenemos controlada. Hoy. Otro pedo, este auto no está esperando, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tiene un Tory Row. No, un 30 Road está cabrón, esta sí es remanga. ¿Qué onda con este vato? Desde ahí le atravieso, ¿no? Se le quedó la Se le bolsita. quedó la mamalona. El pinche troca está bien pasada de. Mira. ¡Pinche madre! Otro pinche pedo. ¿Cómo ves la pinche Sapphire por todos lados? Su pinche madre. ¿Cómo ves? A ver si hace slide aquí. Aquí no. Aquí no. Necesitaba un poquito más. ¿Sabes qué? Te la vamos a meter de reversa para cuando venga la gente aquí. Claro que Si sí. aquí mira, venir a tomarse una foto aquí con la Sapphire. Aquí va a estar, esta va a ser su casa por los próximos, ¿qué? ¿3, 4 días? Sí, 2, 3, 4 días. Ig, ponte la cámara y dile a la gente que del 1 al 10, ¿cómo se siente esta camioneta? Shit. Un pinche 11, güey. Otro pedo. ¿Sabes qué, Ig? Miré tu cara y como que no estabas esperando. No, güey, La pues cabeza. estoy acostumbrado a sentir, pero estoy así como que a su pinche madre. Bueno, pues ya estamos para atrás en el taller. We're gonna open up ¿Y esto cómo se the garage door y le vamos a sacar aquí. ¿Y esto Mira, cómo se- entonces ya más le jalas para arriba y se hace release todo. A la madre. Es que ¿Qué yo hubo, lo vi en mi rancho. ¿Qué huele? Otro pedo. Aquí se va a quedar, aquí se va a quedar. Gigi, esta va a ser tu oportunidad de que la muevas. Más tranquilito, güey, pues ya viste cómo está de perra la güey. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás a la mamalona. Ahí va, ahí está derechito para atrás. ¡Oh, qué guapo te ves! ¡Oh! ¿Y eso que eres virgen? Yay. Es lo mismo, la reversa es lo mismo, vale. Ándale. ¿Más que está la mesita esa? ¿La muevo? Me muevo un poquito la mesita esta. A ver, échale, Igi. Échale. ¡Agua, papi! Apenas le toqué. Apenas le tocas de volada. Eso se queda hoy aquí con Igi. Mira, Igi, allá para darla, ya lo puse en park. Ahí arriba nomás you flick that switch.
¿Cómo ven? Bueno, EG, esta va a ser su casa por varios días. La troca se queda aquí. Nosotros vamos a seguir recording. Let's go. I got one more stop to do today. Pero vamos a seguir grabando. EG, aquí se queda, te la dejo. Listo, estamos. Ahí está. Ay, espérate. Con esta mano. Listo. Por todas las... Queda en buenas manos. Ahí estamos. Ya está. Next stop is wide open garage. Ahí se ve, mira, la entrada. Vamos a platicar con D de lo que le quiero hacer a la mamalona. You can see right away there's big, tall trucks here. Aquí ha estado la Bronco. Man, that bitch is big. Look at that. So let's see what he tells me. If it can be done, if it can't be done. Wide open garage por todos lados. What's up, guys? Who are you? Do I know you? No, you guys don't know me. What's up, Ruben? What's up, D? How you been? Good, brother. You? I've been great. My Mexican from another mother. How you doing? How you doing? My Mexican from another mother. got What's going up? on, bro? No, man, I came to visit you, and man, I got a couple questions, and I have an interest that is like an itch, like a dope fiend. Uh-oh. Company's going broke. We're moving in with you. Okay, let's go. D, I know you been working on my truck for the longest, and Many years. many years. And Robert, How you doing, what the hell? How you been, buddy? You look like motherfucking what's Bruce that Lee actor? Good to see you, No. brother. What's his name? Forrest Gump. Forrest Gump. When he grew that beard. Dang. Yeah. It's like that? When you were walking for like miles. Well, that wasn't you, but I'm like, God. Yeah, damn. Robert ain't walking. Robert looked like Forrest Gump. Yeah, but my wife says she likes it. She gets on there, sits on it like her couch Oh shit. all day, brother. Tickle, tickle, tickle. Tickle, tickle. Man, nice How to you see been, you, brother? man. I've been great. I'm glad you're here, so you could, give me your feedback on what I'm about to ask this gentleman right here. Okay. So, I was looking at that Bronco, and I want to do something to it. I want to upgrade it. I want to do something crazy. How hard, or what does it take to do rear steering on that truck? Is it possible? Oh, yeah. Anything's possible. Is there space? I mean, I was looking at it this morning and I was like, I wonder if it can be done. It's something that has been in the back of my mind for years. And I'm like, you know what? Oh, yeah. Let's make it happen. We just need a whole nother axle. We need a whole nother front axle. That's all we need. Gotta have a front. And a whole nother steering system. So you need a full, you have an axle here we can look at, or one of your vehicles? We got some over here. Let's go check it out. I got two front steer axle techs. You trying to go crazy? What is that? Those right there? Yeah. How many pounds is that? I mean, how many tons is that? 20. 20 tons? Yeah, those are Holy shit. What's the gear ratio on that? kind of ridiculous. I'm not sure off the top the gear ratio on these ones. They're real similar to a Rockwell, though. Hey, one time back in the days, I almost went with Unimogs. Okay. What gearing does those have? The Unimog where it has like the drop, kind of like a portal. So it's like it actually goes up, right? Right, Oh, right. they drop in like a portal, and then Right. Well, the I wonder what axles, the axles ain't strong enough. they break on those things quick, huh? Basically, it's 2.5 ton, 5 ton, 10 ton. Land interior, it's about. The ones on my truck are 2.5 2.5. tons. I got some on the rack over here. You just need So- a whole nother front. So we need a whole nother front. What's the price range on an axle right now, and how easy are they to get right now? Man, they're getting hard to get. Hard to get. Yeah, like, I mean, Boise has them. But I mean, you're looking at like, I think 1,800, 1,900, and then shipping from, Utah. Yeah, they had a good price on them, and they're ready to go. But All right, so say we get the axle. What else do we need? We're going to need to get another ram like we did on the front. A ram? Does this one have a ram? Oh, like this. Yeah. A hydraulic ram. So we would need another one of these. What Right. else? What else do we need? And then we're going to need an electric over hydraulic pump. Hydraulic pump like the ones on the cars.
Saludos para todos. Saludos para todos los lowriders, para todos los. What's up? Something like What's that, up, bro. vatos? Yeah. Todos los essays. But What's it's up? not for the suspension, it's for the steering. Oh, okay. They got all, the I got Broncos not You say hydraulic and whoo! That shit. I was like, we're gonna do some fucking hopping and shit. That's gonna, you'll mount it wherever you want, and that'll steer the back. You know what I mean? That way you can steer the back and the front Does separate. that? So we need a ram to start. Well, no, to start we need to find an axle, 2.5 ton, and it has to be a front axle. Yes, sir. And then we need a hydraulic ram, and then we need a hydraulic pump. Yes, sir. What about like a battery? Does that connect to to what it has already? You can, or you can run a separate battery. Well, I actually have a sound system, big nasty battery in the back. That's perfect. That's perfect. We'll run the pump off that battery. Oh, and that thing is it's like for the sound system. That thing is That massive. way, if the truck was ever not to run, you could steer the back to load it on the load trailer. it up or whatever. You know how when they break down, you can't steer it. It's hell to steer. Yeah. Well, at least with this, you can have it until the battery goes dead. Which, I mean, I've swapped batteries back and forth to get it out of the woods and still steer it. You know what I mean? Yeah, really. So How hard is it once you have that to steer the rear? Is it a switch? Is it on it's gonna the be a is it on the switch. steering wheel? It's just a switch. You can mount. You can put it on. It's just gonna come and it has a mount, and then it'll have left and a right. You know what I mean? And No shit. if it's a little bit off, you'll feel it. You'll feel it Oh, right away. absolutely, Yeah. Well, how strong will the rear axle be now that it turns? Will it still be strong, or does it lose any of its integrity? Like, does the front axle break faster than the rear axle? They do, because there's 2 axle shafts in the front versus the back is just one. But if you keep that rear axle straight all the time, it doesn't put it in a big of a bind. Break an axle if you're stuck and you got it, which I mean, I broke axles on everything. Everything's gonna break, but I mean, it depends how hard you're on it. It happens, right? It happens. I mean, Man, it sounds they got interesting. axle shafts though, so if you do break it, we can replace it with like a chrome model. Chrome Marley, that sounds expensive. Ain't too bad. $1,000 for a set. Well, man, you know what? It sounds great. What's your availability like? Because there's a show coming up in February at Extreme Off Road. What's up to Flaco and the Extreme Off Road Park? And I would like to take that. You think it's possible, or is that too soon? I Or wouldn't it's see in why. February. It's gonna be on you. I don't got no axles for sale. Well, I got some. I but would they're have not to- for sale. well, I might know a couple people, and I'll make a couple phone calls. But I think somebody has one here in the north side. Okay. You might know him. Twin, Oh yeah. big twin, right here from the north side. Twin gonna let something go, huh? Well, we would have to talk to him, and I guess if the money's right, he might let it You're go. talking his language if you're talking money. Oh shit, man. Well, I'm glad you were able to answer my questions, and you call me and let me know when we could bring her, and maybe we can make it happen. What do you think? Sounds like a plan, bro. Shit, let's do it. We'll shoot something next week. Wide open garage. Bring her over here, and man, I can't wait. That thing's gonna be crazy with the rear steer. Oh yeah. You ever been in one with it? No, I never been in one. Oh yeah. It's short too. It's gonna go. You're gonna be able to turn around like no. It's gonna ruin you, man. It's gonna ruin you. It's Ruin so nice. me in my pockets, or ruin my life, or Everything. what kind of all the ruin? way around. Your whole Yeah. pockets, your life, the way you drive your truck, everything. Yeah. It's gonna open up a whole new world for you, man. Whole new world. I like that. Hey, it makes it easy loading on the trailer. That's for damn sure. Oh It yeah, does. turn the rear. And when you're in the trails, you can't get around the corners good because most of them are set for side by sides now. That rear steer, man, you could just hang your left and then cook that back tire left, and you're gonna turn, man, like so fast. Man, It's nice. That's a good if you just knew how I feel from inside right now, so excited, like all the kids from in Christmas that Santa came and visit them. I feel like that. Like right now, like I think it's possible. I think I want to do it. Well, you're at the right place. We'll make it possible. Woo! Wide open Alright, garage. What do you guys think? Drop your comments. Should we do it or not do it? Because I haven't pulled the trigger yet, but if you guys drop your comments and let me know what you think about it. Have you ever been on a rear steering vehicle? They say it changes your life. I want my life to be changed. We're at the right place. All right, Dave. Well, nice talking to you All right, guys. brother. Thank you for taking your time. Robert, nice Great to see you. brother. Mr. Senior D. We'll probably be back with the Bronco. Stay tuned. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel, El Scarface Ruben.
give me a like, turn on your notifications, and we might see D get down on this Bronco. Peace out.